identified. This is a good spot. Let's go here. Gagawin na. Ang dami. Bah, may nauna pala sa akin. Dali ka sa akin. Ayun, umalis. Natakot. Ang bakit nag-take pa ako. Nakampatuloy ako ng complete ko. Ah! Ay, natapos ko ulit. Ayan, bro. Yung nagkapura. Enemy close by. Enemy slain. Saan na yan? Ah! Ay, nagpego-pego ka naman siya. Go! Luna, you've got loading. One left. Ayun. Enemy spotted. Enemies close by. Enemies close by. Double kill. Mega kill. Enemy squad wiped out. Down. Weapon here. Airdrop incoming. Enemy spotted. Boss, tutoy. Ito yung pasaway yun. Tarakbo na eh. Kalabang kipidyadyas ha. Ah! The safe zone is shifting. Using bandage. Dala, may 10. Tsaka doon na upit. Oo. Wala eh. Ganyan talaga. Using a bandage. Ganyan talaga. Dami pumapang ganina. Talaga. Good. Okay. Using a bandage. Peps. Oh. Enemies close by. Marin. Uy. Di mga pistol. Luna, you've got this. Yan na, nag-sniper na siya. Yan na siya. Dali din Kenny. Reloading. Spot. Ray! Help! Dito. Hingay naman ang Dito. Tata! Trouble! Taas! Tulong! Nice. Tulong-tulong daw. Tulong daw. Salit na lang din kaya. Using bandage. Enemy struck. Put down! Eh, try mo na yun. Unstoppable!
Smoke spot. Wicked sick! Yan. Yan. Revival kit here. Loot ka pa. Good ka pa. Balas. Wala ang balas? Using bandage. Kaya, yung isa, tulungan nyo na. Ba't hindi nyo muna hinil to? Hindi nyo hinil. Sabi kayo. Paano ako nilutan? Ayun na, oy. Oh, Tarakbo na kayo. ay. O yan, o. Oh, yawa. Buhay ka na. Yawa. Salamat sa tayo na. Using bandage. Kita na tayo ng mga kupal. Has been redefined. Kaya? Uy, huwag na kayong lumayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko mawanit. Using bandage. Pero magaling kumilos. Magaling ka. Oo, pre. Iwas, pre. Bakit pre? Sana all. Pwede nandun no. Kaya nga lang ako. So, Isang deba. I'm down. Parang. ayun na. Ayan na. May isa. Uy. Teka lamang si Pargo shifting. Okay ka, Jess. Taking enemies here. Wait for me to reload. Pinit, nasan ka ako yun? Cut. Eh. Pop. Using bandage. Tigang pa, mamatay. Bow. Dit. Mom. Reloading. Cooker na naman. Good run, team. Easy. Ito nga, kataytan to. I'm down. But I'll fight Ang back. galing mo, Brad. Hindi naman ako magaling masyado. Yun yung kampi ng isa. Tangga mo. Bukti. Sana, wala hindi po. Weapon here. Brad, buhayin niyo muna ako, Brad. Loadout called in. Ay, magbuhay nung ano, yung mark ko. Sino? Sino ba yung Mark? Ikaw ba yun? Yan. Mark, buhay mo, Mark. Sino? Head to the Esplento. target. Wait lang. Wala akong pair. Ay, Walang pera. Utang ka muna Alay. dyan. ano? Utang ka muna dyan. Utang ko muna dyan. Mabis na sir yan. Wala pa yung maganda kong baril. Ayun o. The safe zone has been redefined. Laban ba yun? Meron pa ang kalaban ba? airdrop incoming. Kalaban nga. Meron pa pa? Ayan mo. Meron pa pre? Brad. Enemy here. Sa Dali. kalaban. Pre. Taking fire. Botchir. Botchir. Ang matutut. Fernando Oh. po yung galto. Enemies close by. Maluwaga akong baril dyan na. I'm wounded. Ganon. Spotted. Funny now. Nice, nice. It was a good run, So, team. diba? Ano lang yun eh. Wait. Saan yun? Ba? The safe
yan. Dito. The safe zone Meron is din. shifting. Dito. Meron dyan, gay. Bahala na kayo dyan. Kaya nyo na yan. Ako na pala dito. Oo. Sana, marunong dito eh. Ayan o. Dito ko. Hindi yan, kaya akong patay niyan. Tarak mo nga, no? Aray! Uminom ko yun. Itong pati yun, no? Ow! Magaling. Oh, putoy. Alba. Mark Victus, Avenue, buhay ka na. Thank- Isa pa isa. O yan, no? Thank you. Salamat din sa akin, ha? Mabait The ako. safe zone has been redefined. Thank you. Thank you po. Thank you sa'yo. Wait for taking hit. Bo, takbo. Watch out. Tingin ko, nakita ko. Hoy! Hoy, pare, huwag kang mag-lit dyan. May nakaum dyan. Buhay mo muna ako. Okay, Pare ko. malayo. Dito ka. Magtago ka. Malayo. Hoy, dito. Malayo kayo. The safe zone Revival is kit here. Upat. Ay, Papera muna kayo, tas buhay. Hindi makikita yan. Sino ba to? I'm wounded. Mag-ano? meron dito. Ano yan ba gatas mo? Okay na eh. Wiped out. Pathetic. Ayan yung Titan, no? Nakalaban niya, oh. Ah! Wala nga. Sanggang mo ito. Kagaling.